এতিয়া আমি কান শুরু হবলৈ আছে নাগামিজ পৰা হ'ব ইনিকা সুজেশন লোক কৰা টাইমতে আমি কান আজি তো 10 দিন হৈছে হলে বা আপনি কান পে মাতিয়া নাই আপনি কান পে আহা নাই আমি কান ইনিকা আস্তে পৰা যাব গৈ কিনা আপনি কান না মাতি কিনা থাকছে কিবা আজি তো আমি কান ইমার্জেন্সি জয়েন্ট কাউন্সিল থাকছে আপনি কান সব আহা নিমিতে থ্যাংক ইউ অল দ্য মিডিয়া পার্সোনালস ইতিয়া আপনি কান এটো আমি কান মাঝে জামালা ওলা তো মিডিয়া দিবি ইনকা কবলে পা আলচিবি হইছে হলে কম্পেল পৰা আমি কান না পজিশন তো ক্লিয়ারফাই হ'ব লাগে ইটো নিমিতে আপনি কান কি জানিবলে আৰু ভিউয়ার্স কান বি জানিবলে বেছি থাকিব পাৰে ইটো নিমিতে আপনি কান কি দিব পাৰে কই কেনা খাতা পৰা দি কই দি আছে Yeah. I think you can summarize and then we'll follow up with questions. Well, yeah, I think as my kilometer has already, briefly stated about this press conference. Thank you once again. It has been already in the public domain what has happened. So in order to save time, amakan 22nd ki hoise to sob jani se bahar pra hi gina amakan ke overrun quran ho gina my own confident nagarmi personal brigadier ki hai to prahi tani gina few of them konai for collaborate kurigina amakan Gprn and Nscn unification lote join hobole ahase kone to prahi agina the incidents how it has happened like that aro we also have heard in the media is media kon lote interview kuri thakise amakan la Mr. Kitovi peratu reconciliation laga ase aro taila knowledge te thaga nai kone to khan bi koi thakise the reason best known to him that he jani thaibo to olebi when we detail incidences record bisara time data la bode hi amar brigadier ki heto prahi jaina tela manu khan bukhi gina jai thakai to clear proof evidence thakise olebi I mean in between us kilo serbo koi thagan sana amakan nolop time lagise honestly led by my President General Richard MB Nekpao Konyakla leadership te amakan reconciliation for the sake of Naga kilo de milai gana jabo lage kone tula ajibi chara nai olebi reconciliation mukte aro ifali to kwase olebi tate jaina damage has been done amala officials can especially nagarmi top brass kan la board sob bangai gena arms kan to sob inaga jama kurise and we were also being told that arms ammunition to sob ulai gena bahate ulai se koise I think it is not safe to keep such kind of arms ammunition in the public domain so those things are concerned in order to have peace naga majode niga thake bol de concern ekta thakse to makana ji naga society naga situation sa time de mon chintai to ekta thakise aro aji government of India aro Gprn and Nscn ceasefire way back in 2012 sign kurato aji amakan la President General MB Nekpao he with our Kilonser sees in Sondujon Price sign Kuriganasi. So that's the continuation with that. So I believe and trust that government of India be as a government trust again ceasefire declare Kurishi with that spirit
itia bi continuation de thakise to amakhan koi thakansana with the GPR and NSN unification as a joint council bohise amakhan we have to stock of the situation what has happened on 22nd or in continuation itia only that came few army personnel or civil de just a handful itu hi ase na hole government to intake ase de president is there ato kilonser is there kilonser secretary full army to chief of army pratani gana units of intake thakise de ekta region bi yate pra amar leadership te GPR and Nscn unification daga leadership there aro itu organization itu government ke against kushe kuna ajit ineka kun region bi thaka nai de ani sob region aise amikan poise the site kurise so that was how things has happened aro in the larger interest GPR and Nscn unification to amar president pratani gina ami yade kiman leaders collective thagise amakan sob to we are for reconciliation and for the interest of Naga future, amakan we will go for extra mile. It was going to janai diasen briefly. Yeah, you can come up with any question. Press conference model. Does this mean that yourself, Sir Alizo and Nyapolonyam, the president, have vacated the camp, Kenway camp? We are having the press conference outside the camp today. See, as I have already, narrated the incidents, how it has happened. That camp has been given to GPR and Nscn unification, led by General Retired MB Nekpao. Itiatak to illegally occupied monabohiase. So American itu charishe gona itiatak itu decision loigena taganai de. Amakan there are so many ways and means to sort out things. In order to true violence, I think that will be, a situation can be, out of control and which our people does not want that kind of a situation. So itiatak too. Amar government aro amar president pratani gena amakani ai to vacate kurisha lag etu thaganai kun etu janai dias. Sir, on 22nd tak ulo one Nepali sa ulo President Nyokpao Konyaku camp ni anishe ko yun Nepali sir. Was he kept against his will inside the camp for some days? Mr. Prai Gobot, tadi kami dah bisa, bijak orang kami tujuan dah bisa. Presiden serba kami ke apa hari ini mati dah bisa. To kami tu, saya pun orang sote cai ni kami loikin cai dah bisa. Bila cai. Ini tu kami dah bisa bapa sote. Itu dem de ajaran Prai hari ini. Gypsy tu amakhan team lagai ase. Aro inova ekta loi agini amige kangon hoi jase dati hoigene amse mone se sab loi jase amige phone mangi ta kise phone tu diya hoigene ami baba osote jaise ki ase pasote kotha koi koge sida na ase am sab loi se dati bungji se chesku bungji je sab hol ki saman to sab kotha agini tu ho jase idura ami to President logo kami tujuan tu kohai gini, tadi pernah loki dah kisah. Kila ka kotha holipi, kini ka hobo kohai gini, thakadam di tu phal laga kotha di kobi ahai. Pia laga khapna di thakado, itu tu ni sen laga tu hoy. Kohai gini ami khapna puri gini bapa tu, ji holipi, ini ka kohai thakile no hobo, tai laga head tu biya hoje. Itu baik, itu tu nak buat begini. Meeting ke from baik, boleh buat.
itu title laba bhapna to ekdam अचानक प्राय काम करा लगा है उनकान कौन भी जाने था जो का बाबा तो हिले याती उलाय में इंडिया आमा लगा यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट को हिले इंडिया ठीक ठाक ही बोले से याती बोले से ये with the leaders and high-ranking officials. The other group, Kitovi's group, occupied it with such a peaceful manner. Was there any breach of security from the unification side, or was there any conspiracy involved by any high-ranking officials? On 21st of March, we can Republic Day taxe. Itu Republic Day nimite beshi din meeting ki kore thaki jena right after Republic Day celebration ami bi bahar tu ulaise army chief bi bahar tu ulaise aro honorable atoi glonsi bi bahar tu ulaise aro kan pe sob bahar tu ulaise ami to the next day morning te ahibo ko gin ulaise to next din te 22nd te ahi takshe rasta ko buto pongcha time te phone paise gare beshi kemti aise ko gin ami phat deputy chief Lieutenant General aheto tai regular ticket te thaga pra aro tai jesh ki laga deputy chief howa pra tai ke phone korise tai ekta pratana meeting ti thakse koise to pra ami tai kunba logo phone korisile chap Kitovi laga chokra kan ahase aro tai kan unified aro reconciliation nimite ahase kwa pra hunya time te hoile olop khushi paise army kane milai loike na civil administration kan he na milai impeach ki kura tai kan ko accept itu pra itu to bhal opportunity ekta ase bab nai jide tai kan ahi gina army kan kotha kurge na aise goile tai kan laga army aise kile chief logo ko anai deputy chief thakise ko anai itu kan top ranking army commanders kan kun pe jana na kus except JSO1 itu pratai kan hati kilia mara mare hoa nai koile ami kan sipai kan pe chokra kan pe thakse to kyamte hoile pe ahi gena tai kan to ami kan logo mila bole ahe ase kwa time ti naga army to surrounding the check gate tai kan to hoile milai ke na ahe ase commander par ko se kili rukhai pe no rukhai ke na ahi bole ti to aha piche te hoile banduk juja kura sur hoise itu pra igo ami kan macheti igo tulane hoile pe almost all the senior leaders kan la gor to banga bang kurigina hatiar kan pe loise itu nimte ami kan macheti ko mara mara hana ke kile mani reconciliation nimte ha se koile tai patha chokra kan he ami kan laga trusted just one last year press conference pe tai pe kotha kor thakse apni kan pe jana ase brigadier ki to jumun to ekdam trusted thakise तो Kitovi shab to tai to nazane ko ase to itu kan he galte hoise na ki tai to bal pra jai ke na mila lebi ko ke na pathali pe itu kan ulta kam korche na ki oile ussa pra pathai je goile army kan sab general samson general ahe to general hotoi general have to general shamla general phonglang itu kan kotha kurge na atoi kilonser loko president loko no bode naga to mila bolake naga unification inka banga hat no hobo oile kot polabo par আমি খান বি মিলাই কেনে একটা হবল থাকছে তো হলে বি কথা তো রিকনসিলিয়েশন নিমিতে আছে কই কিনা আহি কিনা মানুষ ধরা বাজে করা আর বন্দুক লই লোৱা ঘর ভাঙা প্রা itu তো নহব কই কিনে কিলে আজি প্রেস কনফারেন্স লোৱা আছে কইলে পছিন হুদাতে ক্যান্টিন লই কিনা তো আমি খান তো সব আমি বি ঘুরা আইছে এতে প্রা পালে ফোন করি কিনা 22nd দিনটি এতে আইছে তো এতে আইছে আমি খান সব সিনিয়র লিডার্স খান army top leaders aro atoi glonser aro MCL member of collective leaders aro ACL NPSC glonser sab HOD kan aise ami kan kotha korse jabo president tate ase jabo koise hoile pe ami kan tate jaise goile with arms jabo ki hoile blood se to hobo to itu pra ami kan ekbar meeting korloi kina president loko apni ekbar ulai kina sorry ami kan meeting kor sabo patam tau gawi tik nai koise to pra hoy
ulai kena tai treatment tu lobo ami kan meeting back but loi kena itu chet ki step lobo oi kena aji emergency joint council lo atam ti so authority more than 300 attend kuri kena meeting kurloi se oi kena itu khata para janai dias. What was the decision of the joint council meeting? Aji laga decision to dosai ku nai ami kan to collective leaders including top leaders, council of councillors, HODs, sub Naga army sub milai kena ami kan la His Excellency President General Retired MB Nekba ato councillor Ali Zovenu leadership ncheti Naga unification to ceasefire grabi ita signature to General Nekba thakise Sir Singson thakise aro NNB la convener ta thakse 2017 te talk nimiti invitation grabe Nekpa ke address kuri kena General Nekpa ke address kuruse itu pratai duijon Naga leadership te thakibo koi kena fasla hoise. अच्छा तो अपना नाचिला मीटिंग दे को रिकंसिलिएशन एक्चुअली के बिल्कुल बोला कथा भी पूछना पड़ा लाइक आप यहाँ भी रेडी है ना लाइक Hajila meeting the reconciliation Koribo na Koribo itu kota na Gprn Nscn unification foundation reconciliation be agibra kuriginize and ami aji naga ekta kotha kobol mon ase. If we look back the past, for the last many years, Naga Mazate Kun Pelai Pelagina Hatu. Kinika Bon Kuribo, Koina, Havna Kuratem, the Forum for Naga Reconciliation, he initiate Kurigina. That I am Tagise, Gprn Nscn unification Tagise, FGN. But there are sign to no more bloodshed among the Nagas. Thereafter, I think that was one big achievement. Aro adi amahan kehoi kem loab manoe parise. If this is what we think, I think there's a very cheap politics. We still have a long way to go. Solution, reconciliation lies with the people. And if today, Naga society, tribal hosts, I think they must also come together when we want to achieve peace. Noigina Kitovi Kolila issue te loitagisa goila. I think this is a very cheap politics. That Nekpa. Taidonla issue te itu sai tagisa goila. I think this is one very cheap politics what we are today. Therefore, nobody is against peace. Nobody is against reconciliation. But there is always an art of doing things. And I want the civil societies to be more stronger. Kwan is na duita group milay segule naga aloy jabo itu bin hoita. Itu karne aji camp Kitovi Gprn Nscn Kitovi group ka law karne Gprn Nscn unification to harai jaise itu bit thagana. I think this gives us more stronger. We will still function as a government. If this camp has become an issue, I think we have misused the platform of Naga unification. After so much differences, political differences, noile bloodshed among the Nagas,
some light-minded leaders have started this Naga reconciliation. We could not fully achieve, but bloodshed has stopped. And we don't want to be the one to start all over this kind of bloodshed. And that is not going to take the Nagas anywhere. So I think it's time where the entire Naga people should realize where we are and where we want to go. Only when peace comes, I think we all will achieve what we want. But unless we fail to come together and keep on thinking of supremacy, that is not going to happen. Therefore, taking over Kehoiken is not an issue for us, frankly speaking. Therefore, peace solution lies with the people. The time for Naga leaders, faction leaders also start realizing where the Nagas are. People want peace, and this is the time where they must come out with positive response. Itu kaya se agitness na. Kitovi nekpo milagar ne Naga bal ho jabo, Naga solution ho jabo. Itu la kotha bhi nai de. We all need to come together if we are serious with this peace. And only peace comes only when we reconcile. Then I think we can expect solutions. Otherwise, just a few people trying hard for a solution is not going to work out. It will rather create more of a problem. Itu karena once again, kuan isna, Kehoiken law karena politics deeper Nscn unification la khatam hoise itu ki noy de. We will continue and function as a government. Thank you. आपने वैसे Sir Kitovi is playing cheap politics, and if he does come forward for reconciliation and peace between the two groups which he has also mentioned, अपने अंताई cheap politics खेले ऐसे कोई ऐसे trust करूँ ना तो अपने like it will be contradictory. Then can you what makes you so sure that I arrow you like here? Nagawana gidi, media gidi, ekta problem mana. Anjila kamu Sir Kitovi lago reconciliation kamu. Naga manu itu jangan lagi. Naga later kore Asia inunsin kore fixing bisu Malaysia itu berai leadership berai manu jama korban nore unify korban nore itu berai leadership tu bukan korban lagi. Korban kore. Ta aji itu laga revenge korban mandi. Ta ekla government berai ta ulai dia berai. Ta itu ke mon bika laga tu aji amakan game ti amakan general bra chief army bra commander bra tani kena amakan general iman jaga logo di amakan laga sebagai officer brigadier kerto JSO1 itu hi Kitovi bra he tai cholai kena tai mani cholai kena he unify करने बात ना पारो ताई पैसा किमान एमोन लोई के नहीं ताई काम करो से अमगन चाइना से इतना न करो ताई किमान काम से होगी ना पावले ऐसे इतो ऐसे इतो पीछे की करो ना काम ना आजे इतो उला बोले ऐसे unify करो बोले ला काम न हो unify करो बोले कुआ निशिना army chief नोले subordinate officer इमान थाके आसे कौन बा मिला के नहीं लीडरशिप का नहीं न मिला नहीं मिले आर्मी तो एक ता होगो और यूनिफाई होगो मिला बोला के कोई कौन बा मिला के नहीं मिला के ना इतो हिसाब रहे पुलिस बोले इतो तो घुसा लगा भगवान बात है निजे मानो आसे इतो बना आगे की मिसा तो नको बोला के
ইণ্ডিভিজুৱেল পৰা সেই আমাৰ চব লগা ওপৰতে মাথাতে টিম চাপাই কিনা আজি লৰাই কৰি কিনা এইটো গেম লোৱা নহয় ইণ্ডিভিজুৱেল ইণ্টাৰেষ্ট পৰা চিপাই খান কিনি কিনা আমাক লগা কাউন্সিল কমাণ্ডাৰ কিনি লৈছে আমাক লগা গেম জেছকো লগা টুৱাইচি কিনি লৈছে আমাক লগা ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ লগা কমাণ্ডাৰ কিনি লৈছে এনেকুৱা হৈ কিনে ইটো খান পৰাহে আমাক নিজৰ ইণ্ডিভিজুৱেল কাম আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ডিউটি থাকি কিনে বাহাদুৰ চব ওলাতান দেহে তাই খান জেল চৌৱান পৰা আহি কিনে কিতবি মানুহ তে কোহিমা কমাণ্ডাৰ কৰ্ণল জিতে এইটো মাতি কিনে ইটো পৰা আহি এইটো কিতবি লগা নাগা আৰ্মি টানি কিনে তাই এডভান্স কৰি কিনে গেম দিয়া আহিছে আৰু জেল চৌৱান পৰা আহি কিনে গেম পিৰিয়ডে আমাৰ চিপাহীৰ লগতে আমাক নাগা আৰ্মি হাই লেভেলৰ পৰা কথা কৰিছে মিলাই কিনে গভৰ্ণমেণ্ট একটা হৈ যাবলৈ নিমিত্তেহে গেম দিয়া আহিছে চব মানুহ এটেনশ্যন কৰি কিনে আহিবলৈ দিবি কৈ কিনে জেল চৌৱান পৰা হাই ডাইৰেক্টৰ আছে কৈ কিনে চিপাহীখন লগক কৈছে এনেকুৱা হৈ কিনে ঘোষা আছে কৈ কিনে চিপাহীখনটো এটেনশ্যন পৰা বহিছে সোমাবলৈ দিছে সোমাই কিনেতো ডাঙৰখন গেম আউটৰ আৰু গেমটি থকা খান অফিচাৰ খান কোন আৰ্মছ ধৰি কিনে আছে এইটো খান লগা ঘৰতে আহি কিনে গান পইণ্ট পৰা আহি বগেট দুটা থাকিছে তাই যোনবি ৰাস্তাৰ পৰাই এংকাপ কৰিছে আৰু খবৰটো উঠাই লৈ দিছে আৰু ঘৰটো চব হেণ্ডছ আপ কৰি কিনে চামানটো উঠাই দিছে আমি তাতে বগেটৰ হজতৰ পৰা আহি বাটালিয়ন লগা চিনটো মেইনটেনেন্সটো দি থাকিছে এইটো তাৰমানে বগেটৰ হজতৰ লগত গান পইণ্ট কৰি লৈছে পইচাবি 9 লাখ something থাকিছে এইটো উঠাই লৈ দিছে এনেকুৱা হৈ কিনে ডিবি চিফ লগা ঘৰ আৰু আমাৰ লগৰ ফাৰ্ষ্ট তালা ভাঙি কিনে দুজনা ঘৰতে আৰ্মছ থকাটো ওলাই লৈছে এনেকুৱা কৰি কিনে হেভিং কৰিছে এইটোতো ইউনিফৰ্ম লগা কথা নহয় কিনে নাগা মানুহ আগে ঈশ্বৰৰ আগেদি মিছা কোৱা যায় তাই কাৰণ ৰিভেঞ্চ লোৱা লগা আছে হ'লে আমখানটো মৰা নাই নাগা মানুহ আগেদি কোৱা আছে লৰাই ঘূৰি কিনে তাইখন জুতি লোৱা লগা নহয় হ'লে বি তাই কাৰণ ইণ্ডিভিজুৱেল ইণ্টাৰেষ্ট পৰা আহি আমখান গভৰ্ণমেণ্টকে বিট্ৰে কৰা আছে বিগুৰ গোৰ্খা আছে আমখানটো মৰা নাই আমখান বি কৰিব লৰাই হ'লে বি কৰিব কি হ'লে বি কৰিব এইটো খেৰ গেমটো আমখান বি ল'ব আমখান আছে বিজনেছ গেম লগা আছে আমখান চুচি কিনে বি ল'ব হ'লে বি নাগা মানুহ আৰু নাগা ছ'চাইটি আৰু ডিমাপুৰ চেম হ'ব এইটো খান পৰাই আমাৰ লগা এৰা দি বন্দুক নভাঙবি আৰু আমাৰ খানটো মিলি কেনে নাগা সভেণ্টিন দি মিলাই কিনে চলিউশ্যনটো কৰি ল'ব লাগে কোন ফৰ্চ ৱেপন ধৰিব বন্দুক ভাঙব এইটো নন কৰ্পৰেশ্যন আৰু কৰ্পৰেশ্যন নদিব কোৱাৰ পৰাহে আমাৰ খানটো এইটোকে আনচাৰ আৰু এইটোকে জব দিবলৈ আৰু এইটোকে ঘুটি আছে তাই কাৰণে এইটো বেয়া কাম কৰাটো এইটোতো আমাৰ খানটো কেনেকুৱা ক'ব তাই কাৰণে ঠিক না আমাৰ খান ঠিক আৰু তাই কাৰণে কোৱা কৰাটো ঠিক আছে না ঠিক নাই এইটো কৰাৰ লগতে আমাৰ খানটো চুপচাপ বহিব নেকি এইটোতো নপাৰিব এইটো নিমিত্তে ইউনিফাই একটা কৰিব গ'লে এইটো লাষ্ট চিষ্টেমটো নকৰিব লাগে হ'লে আজিতো তাই কাৰণে ইণ্ডিভিজুৱেল ইণ্টাৰেষ্ট পৰাহে এইটো ৰিভেঞ্চ লোৱা লগা আমাৰ কাৰণে বাৰ্ডেন কামান 17-18 কামান আছে আৰ্মছ এমুনেশ্যন বি চব ৰেডি আছে চিপাহীখন বি চব ৰেডি আছে একটা বি তাইখন লগত যোৱা নাই আমাৰ তাতে 40-50 জেছকিউ থাকিছে কিন্তু আৰ্মি বি তাইখন লগত 3-4জন বহি যাইছে আৰু বাকীটো চব আমখান লগতে আছে আহি যাইছে ঘূৰাই আহি যাইছে তাইখন আৰ্মছ বি তাইখানি চব ধৰি লৈছে
আৰু আমখান সিপাহীখান হাতে হাল দিয়া নাই আমখানটো জগাখান পলাব গৈ কিনে আৰ্মছটো ডিউটিয়ে ৰাখিছে আৰু আৰ্মছটো চব আৰ্মতে ৰাখি থাকে এইটো টাইম দি তাই কাৰণে এইটো হোৱা লগা হ'লেবি আমখানটো ডাঙৰ কাৰণ এতিয়া ভাৰতে থকা কাৰণ আৰু কামান কিমান আছে আৰ্মছ এমুনিশ্যন ভাল ভাল আছে চব কামান দি কিনে আছে ইম্পেক্ট আছে এতিয়া হেডকোৱাৰ্টাৰতে ষ্টক দি থকাটো এনেই আমখান আৰ্মতে থকাটো 2030 এনেই চালু কৰিব পাৰিব নহ'লে এইটো চব এনেই অকশ্যন লগা আছে এইটো নিমিত্তে আমখান এইটো যাৰ ল'ব একো মন ডাউট নাই একো মন চদা নাই তাইখান ল'ব এনেই ল'ব একো নহয় হ'লেবি তাইখানটো লৰাই কৰি কিনে যেতিয়া লগা নহয় আমাখানি গেম দি নাথাকা টান দিহি তাই এডভান্টেজ ল'ব পাৰা এইটো নিমিত্তে তাইৰ পৰাহি আমখানকে চব চেপাই দিবলৈ আৰু আমখান কণ্ট্ৰল কৰিবলৈতো নাপাৰিব আমখান বি মোটা আছে কি পৰা কৰিব কৰিব নোসোমাব নৰখিব আমখান বি কৰিব লাগে আৰু তাই কাৰণে আমখানকে ইউনিফাই কৰিব গ'লে আৰু নাগা মনা আগেদি হুঁচলা কথা আহিলে মিলাব পাৰিলে এইটো ভাল আছে এইটো নহৈছে ক'লে আজি তাইখান লৈছে কাইলৈ আমখান বি ল'ব এইটো আমখান বি এইটো ৰিজি আছে একো ডাউট নাই নাগা মনা আগেদি এইটো ক'ব পাৰা मैं यदि क्वेश्चन एक का मेजर जनरल है तो चौकी इबुदी चीफ नागारनी के बुद्धि में मुंडा तो अपने इंडिया क्वालिशना किमान जो एन के तो भी जिमो मिला ग्रुप पर किमान जो अपने का GPRN NSN यूनिफिकेशन की होए कैंप का के किनी लुशे दुकान और डिटेल वीडियो किमान जो नागारनी किमान जो सेव होने किमान जो नॉले के होए कैंप भी अरबी अपने का लगा आर्मी का तुम बादो कोलाबोली ना पड़ेगा कैप्टन का नासना नहीं भी और আমাখান গেম দি এতিয়া কোনবা ওলাবলৈ নপাৰা এটা খানটো তাইখান 4জন 5জন আছে হ'লেবি এইটো বৰগেন্দৰ গেটৰ পৰা পইচা তাইখান লগতে এইটো কাম কৰিব কৈ কিনেতো কোৱা নাই ডাইৰেক্টটো কোৱা নাই হ'লেবি তাইৰ পৰা পইচা দিয়াটো তাইখান 5জন 6জন আছে এইটো কামটো কিমান এমাউণ্ট দিছে এইটো বি জানি আছে হ'লেবি এতিয়াতো নকৈ থাকিব এনেকুৱা থাকে আৰু চিভিল ৱৰ্কাৰকে কোনবা মানুহে পইচা ধৰি কিনে থাকিছে ইটো কান পৰাই চিভিল সেক্ৰেটাৰী খান আৰু কোনবা কিনছে দি কিনে আছে হ'লেবি এতিয়াতো নক'ব পিছেতো ক'ব নাগামান আগেদি ক'ব পিছে আৰু বন্দুক আৰ্মাৰী বন্দুকখন উঠাইছে না কিমান নিচিনা লৈছে তাইখান আৰ্মছটো ইউনিফাই কৰিব গ'লে তাইখান বহি লৈছে নভাঙি থাকিব লাগে হ'লেবি তাইখান অহাৰ লগতে এনে এক ঘণ্টা 2 ঘণ্টা বহি কিনে তাবি বিচাৰিছে নাপা পৰাতো ঘৰ ৱাল ভাঙছে এনেকুৱা লৈ কিনে আৰ্মছটো তাইখান ওলাই লৈছে আমাখান চিফ আৰু ডিপুটি চিফ আমাখান জেনেৰেল খান খোৱাদি থকা খানটো আৰ্মছটো এনে 17 somethingটো লৈ দিছে আৰু আৰ্মৰটি থাকাটো 60 70 something থাকে now this question is to Sir Alizo Ato Kalo sir to sir nomenclature GPRN NSN unification kinasa so yeah do unification nomenclature do M Kitovi jimo mila group ra kinga chalawa lage No, there's no contest on that. Gprn and Nscn unification since last year, April 21st, but what they loud and clear. Government of India, media, ODB, our Ceasefire supervisor, missionaries, ODB, that's on record. Amakhan Kipi written this year under the leadership of General Retired MB Nekpao Konyak Laga leadership, to Gprn and Nscn unification of clear taxi. Sir, I have one question. This is with regards to the agreed position. No doubt, this is between the two unification camps. When it comes to agreed position, we all know that unification has been was the brainchild towards this agreed position, towards the coming together of Naga national political groups. So, given the fact that led by your faction, you held installation service where Sir Nyokpa was presided as the president, convener. So do you still have the support of those who were
do you still have the support of those factions who were implied on that day? Oh, there is no doubt about it. All are behind us, under the leadership of the convenership of General Retired MB Nekpao Konya. Now, which will be your designated camp? Well, we have sample camp now, and as my other co-leaders have already stated that Kitovi camp is officially it's with us, so we will continue with that, and there are certain processes where Government of India is also part of that. So, can they officially say that Brigadier Kato has been terminated from the unification? No, the action, what he has done, he is no more part of the Gprn Nscn now. His allegiance he has been, compromised, and he is part of Mr. Kitovi's group. Sir, this is in regard to the ceasefire. Since respected President Lord Widow so that is because the ceasefire is and I will ceasefire section. So legal ceasefire. No, legality science को ले तो जगह के ceasefire दिया नहीं तो. Government of India, our organization, the leadership, ceasefire diya under the leadership of General Retired MB Nepal ke ceasefire dise to. Itu bosti de nole bhi tu nala ke itu jungle de itu pahad ke ceasefire diya nahi to. So it's still with General Retired MB Nepal or Gprn Nscn unification of the Government of India to ceasefire like this. So this month 28 he review so itu hi rukhi ase. One last question from my side. In this entire conspiracy to overrun or to take over Kitovi camp by Kitovi, there has been allegation that the chief secretary of the Gprn and Nscn, was also involved. Well, obviously there is enough proof evidence he is a master plan. Last question here. Sir, Nscn, our Government of India, ceasefire April. So, Gprn and Nscn unification, are you planning to have an extension? What is your assumptions regard from the Government of India? Well, Gprn and Nscn unification, Amakhanto, we have all the representing Gprn and Nscn unifications, in the ceasefire mechanism. So they will be the one to reach out to, and of course, Government of India side also, they have the mechanism, so that's still on.